चारोटी लवंग एही जगार रखी दियंतु। ग्यारंटी देउची से झियो निजे आसी तुम सहित कथा हेब, तुमको भल पाउची बोली कहिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई थकी गलेनी, हेले से झियो आपणको भाव देउनी, आपणको देखिले इग्नोर करुची, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो निजे आसी आपणको भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर कामरे आसीबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणको शिखेइबी केवल चारोटी लवंगर साहाय्य झियो पटेइबा पई वशीकरण उपाय, जहाकू प्रयोग करी आपण निज पसंदर से झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करि परिबे, ताकू पटेई ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। तेबे मने रखंतु एही विधि को आपण केवल मंगलवार आउ शनिवार दिन करि परिबे, केउ भी समय करि परिबे। प्रथमे आपण कोन करिबे, चारोटी लवंग आनिबे, तापरे मु आपणको किछि प्रयोग विधि बतेइबी, आपण सेही प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबे। मु आपणको जेमती बतेइबी आपण ठीक सेही परि करिबे, किछि भी भूल भाल करिबेनी। तापरे चारोटी लवंग को कला कपड़ा रे बांधी निज पॉकेट रे बा मनी पर्स रखिदेबे। तापरे देखिबे चमत्कार, जे पर्यंत आपणक पाखरे से चारोटी लवंग थिबो से पर्यंत से झियो बा नारी आपणकर बसरे रहिबो, आपणकर इशारा रे नाचिबो, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देबो नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकु शिखेइबी आपण किपरि चारोटी लवंगर साहाय्य झियो पटेई पारिबे, विवाहिता नारी को पटेई पारिबे। किंतु मने रखंतु, मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। जदि आपण से झियो बा नारी को सतप्रेम करूचंती, ताकू विवाह करने को चाहूँगी, तेबे आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबे। अन्यथा मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण को प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना चारोटी लवंगर एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि जे भी एहाकू करिछि सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासु नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु जदि आपण झियो पटेइबा को चाहूचंती किंबा से झियो को निज बसरे करिबा को चाहूचंती, तेबे मात्र थरे एही वशीकरण को करिकि देखंतु। तेबे मने रखंतु, एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि एहाकू आपण भाबिचिंती प्रयोग करिबे। काहेकि ना मात्र थरे वशीकरण हेबा परे से झियो बा नारी सारा जीवन पई आपणकर बसरे होइजिबो, आपणकर गुलामी करिबो, आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देबो नाही। एही वशीकरण करिबा पई आपणको बेसी किछि सामग्रीर आवश्यक नाही किंबा बेसी किछि नियमर पालन करिबाकू पड़िबनी। केवल आपण चारोटी लवंग आनिबे, तापरे एही वशीकरण को आरंभ करिबे। तापर देखिबे चमत्कार, किपरि से झियो आपणक प्रेम रे दीवानी हेइजिबो। जेउ झियो आपणको धोखा देइछि, आपणक सहित कथा हेउनी, आपणक नंबर ब्लॉक करि देइछि, अन्य काहा सहित कथा हेउछि, अन्य काहाकू भल पाउछि, तेबे केवल चारोटी लवंग आनी आजिर एही वशीकरण उपाय करिकि देखंतु। ग्यारंटी देउछि से झियो जेते दूर रे थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो, निजे आसीबो, आपणकर पाद तळे पड़िबो, आपणको भल पाउछि बोली कहिबो। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे मु आपणको बतेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे बतेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखिबे। अधारू छाड़िकी पळेइले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी, परे कमेंट करिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए
ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ 100ରୁ 100% କାମ କରିବ। ଯେବେ ବି ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବେ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ବି ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି। ତାପରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବତଉଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ହ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବଶୀଭୂତାୟ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସେଇ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।